Amén y amén. Amén. Vamos a ir to the scriptures. We're going to read Acts chapter 16. We got a couple verses, 16 to 40. Vamos a entrar a la palabra de Dios, va a ser en Hechos 16, versículos 16 al 40. Okay. Entonces sí son unos cuantos versículos. So if you have your Bible, just be watching this and we're going to read along, okay? Si tienen su Biblia, por favor, de seguirnos y vamos a entrar al mensaje de esta noche. All right, verse 16 says this. Once when we were going to the place of prayer where we met by a female slave who had a spirit which she predicted the future, she earned a great deal of money for her owners by fortune telling. Verso 16 dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinanza, ganaba mucho dinero para sus amos. Verse 17, she followed Paul and the rest of us shouting, these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. Verse 18, she kept this for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and he said to her, in the name of Jesus, I command you to come out to her, to the Spirit. At that moment, the Spirit left her. Y el verso 17 dice, ella siguió a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Verso 18 dice, esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio de vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Amen. Verse 19, when her owners realized their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authority. Verse 20, they brought them before the Mithridates and said, these men are Jews, and they are throwing our city up in uproar. Verse 21, by advocating custom unlawful laws for Romans to accept or practice. El 19 dice, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza del mercado ante de las autoridades. Verso 20, toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. 21, enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Amen. Verse 22, the crowd joined in the attack against Paul and Silas and ordered them to be stripped down and beaten with rods. Verse 23, after they were severely flogged, basically severely beaten, they were thrown into prison. The jailer was commanded to guard them carefully. Verse 24, when he received these orders, he put them in an inner cell and fastened their feet. 22 dice, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se le quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Okay, verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Verse 26, suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prisons were shaken. At once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Verso 25, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. 26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Amen. Verse 27, the jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, and then he thought the prisoners escaped. But verse 28 says, Paul then shouted, don't harm yourself, we're all here.
27. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. 28 dice, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Verse 29, the jailer called for the lights on, and he felt a trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, Sir, what must I do to be saved? Verse 31, they replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, and you and your household. Verse 32, they spoke the word of the Lord over him and all the other houses. 29, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto a todos los de tu casa. 32. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos que vivían en su casa. Amen. Verse 33, at the hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Immediately he and his household were baptized. The jailer brought them into the house, set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, and he and his whole household. Verse 35, when it was daylight, they set their offers to the officer, to the jailers with the order, release those men. The jailer told Paul, they have ordered for you, Silas, to be released. Now you can leave, go in peace. 32 y 33. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. A seguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. 34. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dejaran al carcelero. Suelten a esos hombres. Entonces el carcelero los dejó a Amen. Pablo. Verse 37, Paul said to the officers, they beat us publicly without a trial, and we are Roman citizens. They threw us in prison, and now they want to get rid of us quietly. No, let them come themselves and escort us. The officer reported that when they heard Paul and Silas were Roman citizens, they were alarmed. They came to appease and escort them from prison to leave the city. Verse 40, after Paul and Silas came out of the prison, they went to Lydia's house and they met with the brothers and sisters to encourage them, and then they left. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. 38. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. 40. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más después que se fueron de la ciudad. Amen. This is a powerful story, and I want to share this thought. When your prison becomes your pulpit, from prison to pulpit. Esta es una historia poderosa. Quiero compartir con ustedes el pensamiento cuando tu prisión se convierte en tu púlpito. De la prisión al púlpito. You may not be in a physical prison because you're watching online, but you can become a prisoner of your circumstances. Puede que no estés en prisión porque estás mirando en línea, pero puedes ser prisionero de tus circunstancias. Sometimes we allow our circumstances to take us in for it to become our prison. A veces permitimos que las circunstancias y permitir que se conviertan en tu prisión. And we have to do what Paul and Silas did and turn our prison into our pulpit. Entonces lo que tenemos que hacer,
lo que hicieron Pablo y Silas y convertir nuestra prisión en nuestro púlpito. Because often we get stuck in this spiritual prison and we get bound by the circumstances that come at us and we forget how to praise God through it. Y muchas veces nos quedamos atrapados en la prisión espiritual y nos atamos a las circunstancias de nuestras vidas y nos olvidamos de cómo hablar a Dios. And we forget how to achieve breakthrough or intercede for others around us and the other prisoners that surround us in our influence. Olvidamos cómo lograr un gran avance y interceder por nosotros y por los demás prisioneros que nos rodean. You may be a prisoner of your circumstances. You could be watching faithfully on YouTube when all of a sudden you get on circumstance that you don't even see coming and it blindsides you and you forget your spiritual authority and you allow the adversary to come in and make you a prison. Puedes ser un prisionero de sus circunstancias, puedes estar sintonizado fielmente en YouTube para nuestros servicios de la iglesia, pero se olvida la autoridad espiritual que tiene y permites que la adversidad entre en su hogar y dejas que la prisión te mantenga atado. This spiritual prison affects your mind, body, and soul. Esta prisión espiritual te afecta a tu mente, tu cuerpo y tu alma. And I'm not talking about a prison of consequences or of sin. I'm talking about a prison of circumstances. No hablo de una prisión de consecuencias, hablo de un prisionero de las circunstancias. Because the prison of sin, you can just repent and move forward. Podemos convertirnos en prisioneros de nuestro propio pecado y consecuencias. Y para eso solo tienes que arrepentirte y seguir adelante. But I'm talking about a prison of circumstances where things come out of your way, out of your control, and try to keep you bound. Hablo de un prisionero de circunstancias donde está fuera de tu control, entran en tu vida y tratan de aplastarte y mandarte atado. And the devil's constantly trying to destroy you to keep you bound. Y el enemigo quiere destruirte y mantenerte atado a tus circunstancias. He wants you to stay stuck to the past. Quieres que te quedes estancado en el pasado. He wants you to catch you off guard, to question God's provision, to make you seem like your testimony doesn't have power. Está tratando de que bajes la guardia, quieres que cuestiones la provisión de Dios, quiere recordarte de las personas que te traicionaron, quieren hacerte sentir que tu testimonio no tiene poder. Whatever the issue is in your life that you don't have control of, the enemy wants to use that to keep you bound. Cualquier sea el problema en tu vida que esté fuera de tu control, el enemigo quiere mantenerte atado. Paul and Silas were doing the right thing. They were going to the house of prayer. Pablo y Silas estaban haciendo lo correcto, iban a la casa de oración. They were doing the will of God when all of a sudden the enemy came and blindsided them. Estaban haciendo la voluntad de Dios cuando de repente el enemigo vino y los siguió, te ciega para distraerte. And adversity would come when you least expect it. It's trying to get your guard down, but suffering is part of the process. Y la adversidad llegará cuando menos los esperemos, pero eso no debería hacernos bajar la guardia. El sufrimiento es parte del proceso. And Jesus didn't promise us a problem-free life when we got saved. Y Jesús no te prometió una vida libre de problemas cuando fuiste salvado. But he did say, I will always be with you and I'll help you overcome anything that you face. Pero Él dijo, estaré contigo siempre y te ayudaré a superar en lo que sea que enfrentes. Sometimes we get mad at God because we're in a circumstantial prison that we didn't want to find ourselves in. Y a veces nos enojamos con Dios porque estamos en una prisión circunstancial en lo que no queríamos encontrarnos. Paul and Silas were healing and casting out demons, doing the will of God. Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban sanando y echando fuera demonios. How many of you guys know that when you enter the enemy's territory, he's not going to like it, so he's going to try to attack you because he knows when you step in, he no longer has control. ¿Cuántos de ustedes saben cuando entran en el territorio del enemigo, al enemigo no le gusta, así que intentará atacarte porque sabe que ya no
tendrá control sobre tu territorio. You have to understand that any prison the enemy tries to bind you in, you have control to turn it into a pulpit. Tienes que entender que cualquier prisión en la que el enemigo intente encerrarnos, podemos convertirnos en nuestro púlpito. We know that Paul and Silas were treated badly without a trial, unjustly treated. Y sabemos que Pablo y Silas fueron severamente golpeados sin juicio, tratados injustamente. We also know that they didn't play victim. We have to stop being victims of our circumstances and learn to be leaders. Tenemos que dejar de ser víctimas. Tenemos a muchos cristianos como víctimas quejándose de por qué le pasan las cosas. So we can't say, this isn't fair. Why is this happening to me, God? Why have you forsaken me? We need to ask God, what do you want me to do here? Show me what you want me to do. Y no podemos seguir diciendo que esto no es justo. ¿Por qué Dios me abandonó? En cambio, di, ¿qué quieres mostrarme, Dios? What do I need to do, God, instead of complaining? ¿Qué tengo que hacer, Jesús, en vez de... Don't say this happens to me all the time. What do I need to do, God? That should be your response. No digas, ¿por qué me pasó esto? Dile a Dios ¿qué tengo que hacer? What do I need to learn because I know that I'm here for a reason? ¿Qué necesito aprender? Porque sé que estoy aquí por una razón. If God put me here, then this will work out for my good. Si Dios me ha puesto aquí, todo estará funcionando para mi bien. And what the enemy meant for evil, I'm going to allow God to make it for my good. Lo que el enemigo significó para el mal, voy a permitir que Dios lo haga para el bien. And we can't live as victims saying, why is this happening? We have to remove that victim mentality, that victim out of our language. No podemos vivir como víctimas y decir por qué siempre sucede esto. Tenemos que eliminar ese lenguaje. Eso es de nuestro idioma. I had a friend that would always say, this always happens to me. My car always breaks down. I never have enough money. Y tenía un amigo que siempre decía eso. Esto siempre me pasa. En el auto se me descompusió y no tengo suficiente dinero. I said, you have to change that language because we can either be victims or victors. That's up to you. Y le dije, tienes que cambiar ese idioma porque tenemos que, porque podemos ser víctimas o ser vencedores. Depende en ti. And it's up to you if you want to be a prisoner or a preacher in your circumstance. Y depende de ti si quieres ser prisionero o predicador en la circunstancia. And everyone is called to be a preacher in their circumstance. Y todos estamos llamados a ser predicadores en sus circunstancias. You don't need a mic to be a preacher. No necesitas un micrófono para predicar. Paul and Silas were treated unfairly and they didn't defend themselves. Notice that. Y nota esto, Pablo y Silas fueron tratados injustamente y no se defendieron. Put yourself in the story. Paul and Silas were Roman citizens. Can you imagine them accusing them of being Jews? I can imagine me saying, I'm a Jew. I'm not a Jew. I'm a Roman citizen. But Paul and Silas didn't defend themselves, and instead they got open wounds with lashes. Y Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. ¿Te imaginas estar en esa situación y decir, no soy judío, soy ciudadano romano? Pero Pablo y Silas no se defendieron. Tenían heridas abiertas en las espaldas. Right? I would have saw the whip come out. I would have said, excuse me, I'm a Roman citizen. Don't whip me, right? Y si yo fuera allí y viera el látigo, hubiera dicho, perdón, tengo derecho, soy un ciudadano romano. Right? Jesus said, consider it pure joy when you go through suffering as it develops character, perseverance, and hope. Y Jesús dijo que consideres pura alegría cuando pasas por el sufrimiento porque desarrolla el carácter, la perseveración y la esperanza. Once you realize who you are, you don't need to defend yourself. You have to let God defend you. Pastor has always taught me that. Una vez que te das cuenta que quién eres, no necesitas defenderte, deja que Dios te defienda. Y el pastor me ha enseñado eso. Right? They didn't victimize themselves. They were just casting out a demon when they were humiliated and thrown in an inner cell. This was about 40 AD, so nothing was sanitary. They were just with open wounds and chained up. No se victimizaron. Todo lo que hicieron fue echar fuera demonios. Fueron humillados y arrojados a una
celda interior donde como las cárceles que tenemos hoy, esto era como alrededor de 40 DC, nada es sanitario, esto es una manera mazmorra. So when God is upon you, people are afraid of the power within you. And so God is constantly trying to empower you, and the enemy is trying to bind you because of the power that's within you. Cuando Dios está sobre ti, la gente tiene miedo de poder dentro de ti. El enemigo intenta atarte porque el poder dentro de ti. Right? Paul's not sad. He sees this as an opportunity. He sees him going to the jail, that he's now going to have access to all the prisoners. And he's telling Silas, we're going to go to the inner cell and preach the gospel. Pablo no estaba triste, ve esto como una oportunidad porque dice que nadie más irá a esta celda a predicar la palabra de Dios. Nadie más tendrá acceso a los prisioneros de esta celda. Entonces le dice a Silas, vamos a ir a esta celda para predicar el evangelio. See, your circumstances may not be about you, but may be about the people around you who are prisoners in that situation. Podemos ver tu circunstancia. Puede que no sea sobre ti, sus circunstancias puede ser sobre los prisioneros que lo rodean y están en tu situación. And this is when we understand that life is not just about us. It's about the people that we do life with, the people around us. Y tenemos que entender que la vida no se trata solo de ti, la vida se trata de quien está a nuestro alrededor, tus amigos. And some of us are crying, complaining why we are in this inner cell, why we are in this circumstantial prison. Y algunos de nosotros estamos llorando, quejándonos de por qué estamos en esta celda interior, por qué estamos en esta prisión. And we have to look at Paul because he didn't let his guard down, because it was about midnight when everything changed. Y para Pablo no bajó la guardia porque era cerca de la medianoche cuando todo cambió. See, it's at midnight where your theology gets tested. It's at midnight that what you truly believe will come out. It's at midnight that what's inside of you will actually come out. Y ver es la medianoche donde se prueba tu teología. Es la medianoche que el que realmente crees saldrá de tu boca y de tu hora más oscura que la que está dentro de ti realmente saldrá. See, in their darkest hours, they began to worship God. En su hora más oscura comenzarás a adorar. They began to lift up the name of Jesus, and they considered it joy to be suffering for Jesus. Y comenzaron a orar y levantar en el nombre de Jesús porque consideraban alegría estar sufriendo por Jesús. They realized that other prisoners were going to be listening. They realized that the people in their circumstance, they had to decide whether they were going to join in all the bitterness or if they were going to represent Christ. Y se dan cuenta de que habían otros presos que habían de estar escuchando y a gente en tus circunstancias donde tienes que decir si me voy a unir a todo el ruido y la amargura o voy a representar a Cristo. You can be going through a betrayal, an unjust situation, but it's up to you to decide whether you're going to be gossiping or you're going to be a person of integrity. Puedes estar pasando por una traición ahora mismo, una situación injusta, pero depende de ti y puedes estar murmurando o puedes ser una persona íntegra. People are listening to who you are in this circumstantial prison. La gente está escuchando para ver quién eres en esta circunstancia de prisión. They're listening, they're watching who you are under pressure. Están escuchando, están mirando, están viendo quién eres bajo prisión. Who are you really at midnight? Do you actually believe the God that you serve? ¿Quién eres a la medianoche? ¿Y realmente crees en el Dios al que sirves? Because I can tell you, people are not watching you when you raise up your hands. People are watching you when you're in midnight. Y por eso, ¿por qué puedo decirte ahora esto mismo? Es que la gente no te está mirando, no cuando levantas la mano, la gente está mirando a la medianoche. What do you do in your darkest hour? Are you full of fear? Are you anxious? Are you planning revenge? Are you choosing comfort? Y te pregunto entonces,
¿Qué haces en tu hora más oscura? ¿Estás ansioso? ¿Estás lleno de miedo? ¿Estás planeando venganza? ¿Estás eligiendo la comunidad? Are you cursing or are you blessing? Are you watching something you shouldn't or are you waking up for prayer? Are you sleeping in or making the sacrifice to seek God? ¿Estás maldiciendo o estás bendiciendo? ¿Estás mirando cosas como que no deberías estar mirando o estás orando? ¿Se despierta para la oración de la mañana o estás dormido? Because we tend to go to our comfort zone when we are going through difficult circumstances. Porque estamos en nuestra zona de comfort cuando somos prisioneros en nuestras circunstancias. We victimize ourselves, say, I deserve what's happening to me, instead of getting on our knees and praising God. Nos victimizamos y decimos que merezco esto, merezco lo que está pasando, en lugar de arrodillarnos y alabar. There was a time when me and Carla were dating, and there was a spiritual attack that was coming after her. It was coming after her integrity. Hubo un momento en que hubo un ataque espiritual contra la vida de mí y mi esposa cuando estábamos saliendo. Un ataque, atacaban la integridad de mi esposa y el enemigo venía tras su integridad. And so we had to stay quiet and start to pray. Y nos teníamos que mantener callados y empezar a orar. And in this darkest hour, that's where we learned the spirit that was moving in the atmosphere. Y en este tiempo entendimos que había algo en la atmósfera que nos decía que teníamos que orar. I had to choose, was I going to be bitter about the false lies that were being spread, or was I going to intercede and pray on the behalf of Carla? Y tenía la opción de estar amargado contra la persona o arrodillarme para orar y interceder por ella. We understood that this wasn't a fight against flesh and blood, but against the principalities. Y entendimos que esto no era una lucha contra la carne y la sangre, entendimos que era una lucha contra los principados. And so I rebuked this spirit and stood in agreement that it wouldn't torment my wife, girlfriend at the time, and the spirit left. And I prayed for those people that spread those false lies. Y me puse de acuerdo en este espíritu que estaba atormentando a mi esposa, y el espíritu se fue y bendecimos a las personas que hablaban mal y oramos por esas personas. No maldije, bendije. Right? I didn't curse, but I blessed. No maldecí, en vez los bendecí. So when I began to pray and the situation was happening, other leaders began to watch me and watch what was coming out of my mouth. Y comencé a orar y otros líderes me miraban, observaban lo que salía de mi boca. They were watching whether I would curse or I would bless, Estaban escuchando si yo iba a maldecir o bendecir. whether I would give glory to God or what I would leave. Que si estaban viendo que no nos fuimos, pero nos quedamos. It was at midnight that we decided we weren't going to be victims and we were going to turn our prison into our pulpit. Esa era la hora, medianoche, que dejamos de ser víctimas y convertimos nuestras cárceles en púlpitos. Let's preach the gospel in the darkest hour. Necesitamos que predicar el evangelio en nuestra hora más oscura. Because the enemy wants you to sin in your circumstance. Porque el enemigo quiere que tú peques en tu circunstancia. And Paul and Silas worship and their praise preceded a miracle. Y Pablo y Silas estaban ahí delante y vieron un milagro. They praised before the miracle came. Sus alabanzas vino antes que el milagro. And we know the story. As they worshiped God, an earthquake came. Mientras oraban y adoraban, produjo un terremoto. It says not only their chains were broken, but the people around them, their chains were broken off as well. Y dice que las cadenas se rompieron, no solo sus cadenas, sino también de los otros prisioneros. Do you see that their prison became their pulpit? ¿Puedes ver eso? Que la prisión se convirtió en su púlpito. Because the breakthrough was not just about them, Paul and Silas, but about the other prisoners that were around them. No solo sus cadenas se rompieron, sino las cadenas de todos se rompieron. See, praise is a weapon. Adorar es una arma.
Paul used his pulpit for other prisoners. Pablo usó su púlpito para los otros prisioneros. I want to read you this scripture shortly. Psalms 119:61 says this, though the wicked bind me with ropes, I will not forget your law. At midnight, I will rise to give you thanks. Y te quiero leer Salmo 119, verso 61. Aunque los impios me aten con sogas, no me olvidaré de tu ley. A medianoche me levanto para darte las gracias. You could see Paul's heart. He's worried about everyone else, but except his own wounds. And the jailer wanted to kill himself, but Paul says, don't harm yourself. Puedes sentir el corazón de Pablo. Está preocupado por todos los demás menos sus propias heridas. El carcelero se quería suicidar porque sabía que estaba en un gran problema, pero Pablo le dice que no te hagas daño. I'm here because God sent me on assignment, and you can turn any tragedy into a heavenly assignment. Estoy yo aquí, Dios me envió aquí y porque estoy en una asignación, puedes convertir tu tragedia en una tarea del cielo. You know, I've stopped asking why. Y dejé de preguntarme por qué. See, I had a friend he was Christian, and he had cancer. Y tenía un amigo que tenía cáncer. And we would go to the hospital in his final days, declaring, praying for healing. Y íbamos a los hospitales en sus últimos días orando. And when we left the hospital, me and Carla were crying because we knew that was the last day, and this emptiness came over us. And I stopped asking why, and I started to fill that void of emptiness with worship. Y recuerdo haber salido del hospital con Carla llorando, sabiendo que ese sería el último día que lo veríamos. Fue como si esta vacío se apoderó de mí, así que dejé de preguntar por qué y llené el vacío con adoración. Because I think if we got the answer to why, we wouldn't be happy with the answer anyways. Porque creo que si obtuviéramos la respuesta al por qué, no estuviéramos contentos con la respuesta de todos modos. And we always want this answer. Why did this happen? We always want to justify that. Y siempre queremos esta respuesta al por qué. And I think we need to stop asking why and fill that void with the presence of God and worship Him. Y creo que debemos dejar de preguntarnos el por qué. Necesitamos llenar el vacío con la presencia de Dios y adorar a Dios. So we didn't fill the void with the why. Why is this happening? We filled it with worship. No llenamos el vacío con el por qué y llenamos la atmósfera con adoración. God is watching us. People are watching us. And we can't live by our feelings. We have to live by our convictions. Dios está mirando a la gente, está mirando. No podemos vivir con sentimientos. Tenemos que vivir con convicciones. And when we live by conviction, God responds. You see, the jailer and his whole family were saved. Salvation came because Paul decided to use his platform and turn it into a pulpit. Y cuando hacemos eso, Dios responde. La salvación llegó al carcelero y su familia porque Pablo no necesitaba una plataforma. Él usó un micrófono para hacerlo como un púlpito. He just needed to live out the gospel. Solo necesitaba vivir el evangelio. And at the end of the story, we know that they were Roman citizens. Y al final de la historia descubrimos que eran ciudadanos romanos. It's amazing the things that happen right away when we turn our prison into a pulpit and speak the word of God and actually live out as a Christian. Es asombroso cuando hacemos las cosas de la manera correcta y convertimos nuestra prisión en un púlpito y hablamos la palabra de Dios y en realidad actuamos como cristianos. And God turns any situation that we face, He turns it in for our favor. Y realmente cambia la situación a nuestro favor. You have to understand that in every trial, God's got the solution. Tienes que entender eso, en cada prueba Dios tiene la solución. And every time you worship,
you remind the devil of what he lost. Y cada vez que adoras, le recuerdas al diablo lo que perdió. Amen. I want to ask the worship team to come up. I know that God is moving in your household. Yo sé que Dios ahorita se está moviendo en la atmósfera de tu casa. And I want to pray for some people. Y quiero orar por gente. Sometimes we can be clouded by our circumstances and we can't think clearly anymore. We're clouded by our circumstances and we can't think clearly anymore. Y a veces, porque creer un milagro ha sido dado de Dios y no podemos ver claramente. And God wants to lift that fog off today. God wants to take off the veil. Y Dios quiere quitar eso que está fagoso en tu vida y quitar el velo. He wants you to see the situation for what it is. Él quiere que tú veas la situación por lo que es. He wants you to see that you're not finished yet. Él quiere ver que tú no has terminado todavía. He doesn't want you to be a victim. Él no quiere que seas una He's víctima. calling you to be victorious Él te today. está llamando para que seas victorioso hoy. Maybe you're talking like my friend saying, this always happens to me. I want to challenge you to change that language today. Y tal vez estás hablando como mi amigo que decía siempre, esto siempre me pasa a mí, pero te quiero retar esta noche para que cambies ese lenguaje. God is wanting to teach you how to praise and overcome any situation you face. Dios te quiere enseñar a cómo adorar y te quiere enseñar cómo superar. Sometimes we want the miracle to fall in our lap, and God is saying, no, I want to use you as the vehicle for the miracle. Dios a veces te quiere quitar de esa situación para que tú puedas ser y cambiar la atmósfera para que tú puedas creer. God wants to use you to deliver the miracle. Dios quiere que tú puedas enviar el milagro. God wants you to exercise trust in Him so you can exercise your faith. He wants to stretch your identity in Him so you can rise up as a son and daughter of God. Dios quiere levantarte de esa prisión de las circunstancias que ha venido y te quiere enseñar cómo superar. He wants you to rise up and not be a victim anymore. Él quiere que te levantes y ya no ser una víctima. He wants you to overcome any situation you face and that the atmosphere would change when you enter the room. Quiere que cambie la atmósfera cuando tú puedas entrar a un lugar. Because you can sing these worship songs all day long, but if they don't translate to Monday through Sunday, it means nothing. Y Él quiere cambiar cuando tú cantas estas canciones que no solo sean del lunes al domingo, pero quiere que tú puedas vivir esas palabras. I believe God is here and He wants to deliver you out of that prison that you're facing right now. Y yo creo que Dios está aquí y te quiere cambiar de esa prisión que tú estás pasando. And today God wants to teach you to turn your prison into your pulpit. Y Dios hoy quiere cambiar. If that's you today and you're going through a prison of circumstances and you feel blindsided by a situation that happened, you're saying, what's going on? I want you to raise your hands and stand up. Y quiero que tú levantes tus manos si tú eres esa persona que ha estado pasando por el rechazo o estás pasando por una situación donde te sientes encarcelado. At this moment, we're going to exercise our midnight hour praise. En este tiempo vamos a ejercitar nuestra hora de medianoche de alabanza. I have learned that when I don't feel like it, that's when I must do it. Y siento que porque cuando hago cosas que no quiero hacer es cuando lo debería hacer más. Let me give you an example. When I don't feel like exercising, I exercise, and yet after I feel healthy and amazing. Y a veces cuando yo no me siento como hacer ejercicio, cuando hago ejercicio, mi cuerpo se siente mejor. And I feel like, why don't I do this every day if I know that exercising is good? Y me pregunto, ¿por qué no lo hago cada día? Porque sé que el ejercicio es bueno para mí. And it's crazy that the very next day I have to go through the same cycle of I don't feel like it. Y cada día siguiente paso por el mismo ciclo y no tengo ganas.
That even though I know at the end there's gonna be the reward, Y aunque sé que al final hay una recompensa, even though at the end I know that endorphins will be released, even though I know at the end my heart and body will thank me for the exercise, aunque sé que liberará endorfinas, aunque sé que al final mi corazón y mi cuerpo me lo agradecerán, no es asombroso que todos los días atraviese la batalla sin que me apetezca. right? Every day we're gonna go through that tension, that battle. I don't feel like it. Y cada día vamos a pasar por ese sentimiento de que no queremos. We have to start dictating our feelings and say our feelings don't dictate my praise. Y no podemos dictar nuestros sentimientos de oración. Tenemos que decir, tomar la lectura y la palabra para cambiar la atmósfera. My feelings don't dictate my prayer. My feelings don't dictate me reading the Word of God. Mis sentimientos no dictan mi oración y no dictan la lectura de la palabra. Right now, we're going to worship like Paul and Silas did. And I believe chains are going to fall off you. Chains that you don't even know are on you and everyone that's around you. Y ahorita vamos a adorar como Pablo y Silas. Y ahorita estoy yo proclamando que si hay cadenas que te están sosteniendo atrás, hoy se quiebra cada cadena que te está en esa circunstancia. And I want you to declare, God, I won't be a victim in this circumstance, Y quiero que declares que yo no voy a ser víctima en esta circunstancia. but I'm going to turn my prison into my pulpit. Y voy a cambiar en mi cárcel a mi púlpito. Because praise speaks louder than any circumstance. Porque adorar habla más alto que cualquier circunstancia. Come on, church, I want you to prepare to sing. Quiero que te prepares a cantar. And we're going to pray that every circumstance that has tried to take you out would leave now in the name of Jesus. Y vamos a orar que cada circunstancia que te ha querido atar, que ahorita se va a quebrar en el nombre de Jesús. You have been given a weapon that is praise, and every time the enemy comes, you're going to use it against him. Y nos han dado una arma para poder adorar, que cada vez que el enemigo se trate de levantar, tú lo puedes atacar de regreso. You're going to praise, and you're going to praise for those around you as well, and you're going to see their chains break too. Y tú vas a orar por la gente alrededor de ti, tus amigos, y vas a ver que las cadenas se empiezan a quebrar. So let's begin to worship. Empecemos a adorar a Dios. I want you to declare those chains falling off. Quiero que declares que esas cadenas se caen ahorita.